Ovaj projekat smo započeli prije 3 godine sa kolegama iz privrede, sa kolegama iz akademskog sektora i sa kolegama profesorima koji danas rade u školi Vasovi Grudić. Tada prije 3 godine smo reformisali obrazovni program koji je po mom mišljenju jedan od najboljih u regionu. Naš zajednički cilj naše saradnje je u stvari unapređenje obrazovnog procesa, a prvenstveno unapređenje prakse, to jest praktične nastave, koja je u okviru obrazovnih programa, konkretno u ovom slučaju programa elektrotehničar za razvoj web i mobilnih aplikacija. I mislim da ovo nešto što će u budućnosti definitivno donese i svima nama boljitak. Ovo će nama značiti kao veliki korak što se tiče iskustva za posao kasnije i neku radnu naviku sada već dobijamo. Smatram da je ova praksa strašna prilika za brojne srednjoškolce i koja mi može da im omogući da steknu neko praktično iskustvo, da vide dakle da što se programiranja tiče nije dovoljno raditi samo neke kurseve i vježbati zadatke, već da je uvijek potrebno raditi neke, da kažem, žive projekte na kojima mogu da se dese neočekivani problemi ili neke neočekivane nove stvari koje mogu da se nauče usput. Najvažnija stvar koju ću da dobijem je iskustvo i na neki način kao rad u firmi. Daju nam neke navike koje inače nismo imali. Mislim da je projekat, nazivamo ga projekat, u stvari je realizacija praktične nastave, ali nekako nam se nametnulo da ga nazivamo projekat upravo iz razloga što je tako veliki broj preduzeća uključen u cijelu priču, što je jako pohvalno, što je veliki interes, ne bih rekla samo škole, nego i samih poslodavaca, jer ono što uvijek ponavljamo, ova djeca su upravo njihova budućnost. Oni imaju različite zadatke i radit će ih u Laravelu, to je framework koji je u suštini najzastupljeniji trenutno i najpopularniji. Pričamo o tom prosperitetu, pričamo da želimo da budemo kao Estonija, ali zaista ono što je osnov svega toga jesu ljudi u ovoj industriji, a ne mašine, uređaji ili alati. To se mijenja, međutim ljudi ostaju, ljudi su ono što treba da bude naš osnovni value koji ćemo dodati našoj državi i našim mladima. Uzbudjen sam stvarno, ovo je veoma važno za mene, drago je što se naš trud isplatio i nadamo se da će tako biti sljedeće godine. Uživali smo u radu i razvoju na projektu, djeca su pokazala stvarno ogroman talent i nije bilo nikakvih problema da se ovako jedan ozbiljan projekat koji je generalno možda i ambiciozan izvrši na jedan sjajan način. Mi smo ponosni na njih i želim sve da pohvalim i drago mi je da sam bio dio ove organizacije. Dakle, ovo je jedan od najboljih primjera dobre prakse, pogotovo za oblasti informacione tehnologije koje smo imali do sada. Najveća vrijednost je upravo ta sinergija privrede i školstva, jer oni su na svoje teoretsko neko znanje koje su stekli kroz školu, koje im je možda bilo dosta apstraktno, uspjeli sada vidjeti konkretnu primjenu i dodatno se motivirati i zainteresirati za samo programiranje.
Nama kao industriji puno znači ovakvi događaji i čekamo trudit ćemo se da se ovo proširi na nivo Podgorice, Crne Gore, ostale škole. Mislim da smo zajedno postavili standard koji će teško ko moć da prevaziđe. Zamislite kad već sad rade sa najsavremenijim tehnologijama i alatima sa kojima rade upravo programeri u kompanijama. Njihovo znanje je veliko, a samopouzdanje još veće i to nas jako raduje.